嗨 ，Hello， 大家好，今天我们来安装一台 evaporator， 就是空调的里机，阁楼里面的。现在我们准备工具。OK， 我们今天来换一个里机，现在已经拆出来了，刚刚安装上去。这个家伙的 bug。OK， 我们现在上来了，现在。那这个是刚刚 take out 的那个，刚刚换上去的。然后我们现在在封那个 air duct， 然后我们那个 cut 那个 pipe couple pipe， 现在一会儿准备 brazing 了。Oh, soy del lugar de pinche guantes. Está loco. ¡Ay! ¡De capa! Quítalo, coge, David. Ahí, dale. Lo voy a poner ahí. Para arriba, jalando. Ah, voy. Déjame ver dónde estamos con el nuevo. Okay, I cut the low side. Ahí está más o menos bien. Espera un poquito. Un poquitito todavía más abajo, muy abajo. Hay que subirla un poquito más todavía. Sí. Dale, quítalo. Para que juntarla aquí para hacerla atornillar. Sellarla. I need to get another fucking pair of gloves. 他现在在固定那个风管那边，我们在看铜管，一会儿再 feeding， 要需要一个90度的 feeding， 我下去拿 feeding。 When I bring the torch, I'm gonna put the torch on your lamp, on your GoPro. Alright, you ready? Yeah. Go. Like the fuck. I thought you were watching the video. What the fuck? Okay. In the video, eh? Oh shit. Oh sorry. Un poquito la no, yo creo que la no. 现在准备把这个 furnace 跟 evaporator 连接起来。 ¿Verdad? La 我们 furnace. 把海水 ¿A 漏 dónde? 在铜 Para 管， acá de este lado, pero no estoy yo. 铜管把它 ¿La blend。 furnace? ¿Hacia allá? 你像这个 case 呢，10家公司都不愿意做的，因为它的 I got lucky. 它的机器是在 Look what I found me. 这个主梁的藏着，但是它房地产开发商呢安装的时候，它从屋顶下来就很好，没有这个屋顶，但是现在换的时候就很 La 难 traía 了， la capa. 我们就要造原子弹， Vamos a ver que era otra oportunidad que no lo 很 vamos 麻 a 烦 ver.，所以开发商他建房的时候，他就只顾安装，那个时候屋顶是开的，什么时候都容易。现在屋顶封了，所有东西做完以后，他根本就不考虑到这个设备更换怎么 Lo 办 que。estaba. Con la bolsa me tengo 所以 tus 这 trapos. 个 ¿Listo? 世纪 Bueno, deja- 房子世纪是 stupid shit。